كلمة فيها غداء من. أنا جيت هون وهذا اليوم الثالث أنا هون، وكل يوم بيجوا المستوطنين عند بيتي، بيجوا مشي، بيجوا بالاي تي فيز، والجيش موجود تحت. الجيش بيشوفهم بمرق عنهم، ما بيعملهم إشي، على رغم إنه الجيش أعلن إنه هو جاي هون يشيل المستوطنين ويحمينا. بس زي ما أنتم شفتوا بعينكم وصورتوا، الجيش لا حمانا ولا شال المستوطنين، تركونا لحالنا نروح نواجه المستوطنين. No one allowed to come visit us. Really provide us food. اللي خايفين منه هم بيحكوا لنا انه انتم تقدروا تنزلوا. الامور بتخوف، لانه حسب ما شفنا في بلدان ثانيه انه هدول المستوطنين بضلهم يعملوا حصار حتى يخرجوا اصحاب البيت منه مشان يرفعوا العلم المستوطنين على البيت. وللاسف الجيش بوهمنا انه جاي لحمايتنا، بس بتطلعوا لتحت كانهم مش شايفين اشي شو بيصير. رسالتي لما رفعت العلم الامريكي هي رسالة للحكومة الأمريكية، رسالة للشعب الأمريكي، إن أنا كمواطن أمريكي فلسطيني لي حقوق إنه الحكومة الأمريكية تودي لي حماية. ورسالة برضو رسالة الشعب الأمريكي مشان يعرفوا إنه إحنا عنا مستوطنين بحاصروا بيوتنا مشان يطلعونا منها. مش بس بيتي أنا لحالي، كثير بيوت في الضفة الغربية حالهم زي حالي. احنا ثابتين في البيت ان شاء الله حتى نتاكد انه بيتنا بامان والمستوطنين يطلعوا من المنطقه من هون. عندك غاز كهرباء ولا غاز عزال؟ That's the life we live in. I need the coordination to get my shoes. احنا من 12 يوم المستوطنين حطوا خيمه امام البيت، منعونا ننزل على القريه ونطلع على القريه، منعونا الاكل والشرب. تم انه اجى الجيش بعد يومين ثلاث. الجيش حاول يطردهم وهدي الخيام تاعتهم، بس لحد الان الجيش موجود امام البيت، وحتى المستوطنين لحد امبارح كانوا موجودين امام البيت. احنا من خلال 12 يوم اللي مركن ما تغير علينا إشي، لحد هسه مانعيننا ان نطلع من البيت أو ندخل. يجي حدا من اهالينا وقرايبنا، حتى بدنا نسقنا انهم يجي امي واخوتي واختي يجوا عندنا على البيت هان، رفضوا التنسيق. لحد الآن ما تغير إشي، يعني حتى الأكل بلش ينفذ عنا. حكينا مع البلدية من 5 أيام عشان يعملوا لنا تنسيق ودخلوا لنا أكل، لحد الآن الجيش رافض يدخل لنا أكل. إحنا الأكل اللي جابوا لنا إياه المتضامنين الأجانب واليونيسف، وكان مرة عن طريق البلدية دخلوا لنا أكل. لحد الآن ما تغير علينا ولا إشي. Pemirsa, Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari AS. Salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada 1979, komunitas Iran di California Selatan ini berkembang pesat. Kawasan Westwood ini menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Teherangles yang diambil dari penggabungan kata Teheran dan Los Angeles.
Pemirsa, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump juga mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim blokade terhadap Iran berhasil. Tidak hanya itu, AS juga siapkan sanksi keras bagi Iran dan negara pendukungnya. Things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But right now, a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective. Literally while it's up, and that's been for quite a while, except for a couple of little pauses where we opened it purposely with a deal. But the deal didn't terminate. The deal didn't turn out to be what they said. When they tell us one thing and they do another. But the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places. But we'll see. Pemirsa, Amerika Serikat ancam Iran dengan sanksi ekonomi paling keras. AS juga ancam sanksi negara yang bantu Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ancam Iran akan sanksi yang sangat keras. Sanksi yang akan dikenakan ke Iran akan jadi yang terberat, di mana AS akan ciptakan isolasi ekonomi terbesar dalam sejarah. Amerika juga akan jatuhkan sanksi ekonomi ke tiap negara yang membantu Iran. Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But we're going to see what happens. It'll either be extremely good and oil prices are going to drop like a rock, or we'll continue to do exactly what we're doing. They were talking about $350 a barrel, and it's today 84, 85. And we are getting a lot of oil out. Sementara itu, pihak China mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk bertindak secara bertanggung jawab setelah Presiden Trump ancam menjatuhkan sanksi berat kepada negara yang membantu Iran. China menyatakan sanksi dan taktik tekanan bukanlah solusi untuk memecahkan konflik. 制裁施压无助于问题的解决。中方呼吁相关各方采取负责任的举措，通过政治外交途径解决问题。 Iran dan Amerika Serikat menyepakati nota kesepahaman damai pada bulan Juni yang berlaku selama 60 hari. Namun kedua pihak masih saling serang. Kini 60 hari sudah terlewat dan pembaruan kesepakatan kedua negara belum juga terjadi. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2 km yang diduga milik Hamas di wilayah Gaza. Rekaman yang dirilis IDF memperlihatkan jalur terowongan yang sempit dengan sejumlah peralatan di dalamnya. Rekaman tersebut tidak secara independen dapat memverifikasi lokasi maupun fungsi terowongan. Militer Israel mengklaim terowongan itu milik Hamas dan menjadi sasaran operasi IDF.
menyebut jalur yang membentang di wilayah Gaza, Tengah, dan Selatan ditutup dengan memompakan beton di dalam terowongan. Operasi ini pun menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai penutupan terowongan dapat berdampak pada infrastruktur sipil. Pemirsa, keluarga dan pelayat berkumpul di Pakistan untuk memakamkan seorang nelayan yang tewas akibat serangan di Laut Merah. Kelompok Houthi yang dituduh ini belum mengakui bertanggung jawab atas serangan ini. Keluarga pelaut Pakistan Muhammad Akram menggelar upacara pemakamannya. Putra-putra Akram dan pelayat lainnya melakukan sholat jenazah dan berdiri di samping peti matinya. Keluarga kehilangan kontak dengannya setelah kapal berlayar sebelum menerima telepon dari perusahaan yang memberitahu kematian Akram. Saudara laki-laki Akram mengatakan bahwa ia telah mendesak Akram untuk pulang karena situasi keamanan yang memburuk. Akram merupakan satu dari 3 warga negara Pakistan yang tewas dalam serangan kapal dagang di Laut Merah 11 Agustus. Pejabat Pakistan mengatakan serangan ini dilakukan oleh kelompok Houthi Yaman. Meski demikian, Houthi belum mengaku bertanggung jawab atas serangan spesifik terhadap kapal tersebut. Yaman telah menargetkan 8 kapal tanker minyak Saudi dan memblokir 48 kapal agar tidak melewati Laut Merah. Pemirsa, puluhan pemuda Gaza mengambil besi dan juga beton dari sisa reruntuhan bangunan yang hancur. Hal ini dilakukan untuk kembali jual atau digunakan untuk membangun dan memperkuat tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung mereka. Sekelompok warga di jalur Gaza mengambil besi dan juga beton dari reruntuhan bangunan yang hancur dan digunakan kembali. Aktivitas ini dilakukan di sepanjang jalan Al-Jala, bagian timur kota Gaza. زي ما انت شايف الحديد بنطلعه بجهد وتعب وموت. يعني هذا شغل اصعب شغل في العالم كله. فيش ناس في العالم كله بتشتغل في الشغل هذا بده اجتهاد وقوة بدنية يعني لدرجة يعني مستحيل يعني احنا عمال مش متوفر كتير للشغل هذا. الشغل هذا كمان بشكل خطر كبير على العمال هذول. Media setempat melaporkan puluhan pemuda dan orang dewasa bekerja setiap hari membongkar beton dan mengambil besi untuk dijual atau digunakan guna membangun tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung bagi warga Gaza. بشكل صعب جدا. والحديد هذا بيطلع لمؤسسات لمساجد لناس بتعمل خيم يعني احنا بنساعد الناس كاجتهاد شخصي كمان غير انه يعني بنوفر ماده لنا وفيش اليوم انه مصاري كتير في البلد. Menurut laporan akhir yang disusun oleh PBB, Uni Eropa dan Bank Dunia, sebanyak 371.000 lebih rumah dan bangunan rusak dan hancur di Gaza.